शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहूं, मजमून उर्दू, और आज हम पढ़ेंगे नात है 2, बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिस्सा अव्वल। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। आज हम पढ़ेंगे नात। कौन सी नात है? बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम। मुसाफिर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो छोटा स्वाद नजर आ रहा है, इसका फुल फॉर्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी ये स्वाद नजर आए तो हमको पूरा पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो आपको ये स्वाद नजर आ रहा है उसका फुल फॉर्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी ये स्वाद आए तो हमको कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मीनिंग है कि अल्लाह की जानिब से उन पर रहमत हो और सलाम हो। इस नात को लिखने वाले हैं सलीम शहजाद। अब हम पढ़ेंगे पहली बात। आप जानते हैं कि हर नज्म की एक खास हैयत होती है। हैयत यानी उसके तमाम मिसरे एक खास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर नज्म ज़मीने करबोबला को देखिए। तो ज़मीने करबोबला जो है वो अगली नज्म है। हम जो नात पढ़ रहे हैं उसके बाद जो नज्म है वो ज़मीने करबोबला है। उसमें क्या देखने के लिए कहा जा रहा है? उस नज्म का हर टुकड़ा यानी बंद 6 मिसरों और मखसूस काफियों वाला है। ये बात ज़ेल की नज्म की हैयत में नहीं मिलती। हम जो नज्म पढ़ रहे हैं उसमें ये बात नहीं है, मखसूस काफियों वाला ये नज्म नहीं है। उसके बहुत से मिसरे छोटे बड़े हैं। हम जो नज्म पढ़ रहे हैं उसके मिसरे छोटे बड़े हैं। जिस नज्म का एक खास आहंग और लय हो लेकिन जिसके मिसरे बराबर ना हो उसे आजाद नज्म कहते हैं। तो हम जो नज्म पढ़ रहे हैं वो नज्म कौन सी है? आजाद नज्म है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। ऐलान नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर
دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ پہلے اپنے رشتہ دار، پھر شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا، یعنی وہ طائف کا سفر کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اتنا ان اوباش لڑکوں نے انہیں مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، یعنی بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ تو یہ نظم کون سی ہے؟ آزاد نظم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں، یعنی جس نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ اور جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نعت۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ نعت گوئی یعنی اس کو لے میں پڑھنا، ترنم سے پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عربی کے مشہور نعت گو شاعر ہوئے ہیں۔ بوسری کا نعتیہ قصیدہ، قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ آپ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو قصیدہ بردہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ ضرور سنیے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ جان پہچان، ہم ابھی شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا یعنی مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا
تو مسموم آندھیاں اس کے چراغے شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئیں۔ تو وہ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندھیروں میں اجالے بانٹنے کا، اندھیرا یعنی کہ شرک کی روشنی، اندھیرا یعنی یہاں شرک کی روشنی سے مراد ہے اندھیرا۔ تو لوگ جو تھے ایک دوسرے، اور اس وقت کا ماحول کیسا تھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، گناہ میں ملوث تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ تو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس طرح اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے اندھیرے میں رب العالمین نے آپ کو ساری دنیا کا رحمت بنا کر، نبی بنا کر دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ تو مسموم آندھیاں یعنی زہریلی آندھیاں مراد کیا ہے؟ زہر بھری آندھیاں مراد سخت پریشانیاں۔ اس کے چراغے شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوں، یعنی اس کے چراغے شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئی۔ گردہ یعنی گردہ ہونا یعنی گردش کرنا، گھومنا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے آئے تو جو مسموم آندھیاں یعنی سورج جیسا مسموم آندھیاں جو ہے تھی، وہ زہر بری آندھیاں جو تھی، ان کے چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ بجھانے کے لیے گردہ ہوئی، گردش کرنے لگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشانیاں آئیں۔ مجنوں کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ مجنون یعنی پاگل۔ کاہن کہتے ہیں جادوگر، وہ جادوگر جو جنوں کو قید کر کے ان سے غیب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ غیب کا علم یعنی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کی باتیں بتانا۔ تو جو کاہن ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ جنوں کو اپنے قید میں کر اپنے بس میں کر کے ان سے آگے کی باتیں، ان سے غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں پھنساتے ہیں، اور جو بھی باتیں انہیں معلوم پڑتی ہیں اس میں 100 جھوٹ اور ملاتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کاہن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا الزام لگایا گیا کہ انہیں مجنون اور کاہن کر کے ان کے علم ربانی یعنی کہ رب کا علم، تو اللہ ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کا علم تھا؟ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ربانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، پھر بھی لوگوں نے الزام لگایا مجنون اور کاہن کہہ کر، کے وسوسوں کا روپ جانا کہ یہ تو ان کے وسوسے ہیں، ان کا یہ روپ ہے، اس طرح کے الزام لگے۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا۔ تشکیک یعنی کہ شک و شبہ، اور گمان یعنی سوچ، اور وہم یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا سوچنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھے۔
लेकिन चार अतराफ मसमूम आंधियां वहम गुमा के बीज बोते फिर रही थीं। लेकिन चार अतराफ, चार यानी चार, चारों अतराफ मसमूम आंधियां यानी जहर भरी आंधियां, सख्त परेशानियां जो थी वो चारों तरफ थी, वहम गुमा के बीज बोते फिरती थी। आगे शहर करिया कूचा कोई घर न उनसे बच सका, और अब ये ताइफ है जहां आवारा लड़के। शहर करिया कूचा कोई घर न उनसे बच सका, और अब ये ताइफ है जहां आवारा लड़के। शहर यानी शहर, करिया यानी बस्ती गली, कूचा यानी गली, कोई घर। तो शहर का कोई गली कूचा, कोई घर ऐसा न था कि जिसने आप पर जुल्म न किया हो। और अब ये ताइफ जहां आवारा लड़के, वो आवारा लड़कों ने भी बहुत सताया उन्हें और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए। उन पर कुछ भी कचरा या फिर वजड़ी या कुछ भी इस तरह की गंदी चीजें उन पर डाली गई। सिद्दीक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बरसाते हैं पत्थर, फूल से पेकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में। तो सिद्दीक यानी पैगंबर यानी सच्चाई के पैगंबर मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो सच्चाई के पैगंबर पर क्या बरसाते थे ये आवारा लड़के, ये ओबाश लड़के, ये बदमाश लड़के क्या बरसाते थे? पत्थर। और फूल से पेकर पर बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। पेकर यानी फूल, यानी फूल से पेकर पर बरसाते हैं, यानी कि पेकर यानी चेहरा, फूल से चेहरे पर बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। पत्थर यहाँ मुराद है सख्त, सख्त दिल, यानी वहां के लोग इतने पत्थर दिल हो गए, इतने सख्त दिल हो गए कि धूप में पत्थर उठाकर उन पर पत्थर बरसाए। खून में अपने नहाया सर से लेकर पांव तक, जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। खून से अपने नहाया सर से लेकर पांव तक, जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। तो रेत मंजर यानी कि हर तरफ मंजर जिसमें हर तरफ रेत ही रेत नजर आए। भर गए नाले ने गर्दो कद्र दोनों खून से, और कितने जख्म खाए जिसमें अतहर धूप में। नालेन क्या होती हैं? जूतियां, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां जो थी वो खून से भर गए, और जिसमें अतहर यानी कि जिसमें अतहर यानी पाक जिस्म, और कितने जख्म खाए जिसमें अतहर धूप में, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर। तो जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में, भर गए नाले ने गर्दो कद्र दोनों खून से। तो इतना उन पर पत्थर बरसाया गया कि उनके जो नालेन थे, उनकी जो जूतियां थी वो क्या हुए? खून में भर गए। और कितने जख्म खाए जिसमें अतहर धूप में, जिसमें अतहर यानी पाक। तो पाक जिस्म किसका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक, उनका जिस्म जो था वो पाक था। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर उन अंधेरों ने उठा रखा सर धूप में। तो ऐसे अंधेरों में उजाला बांटने निकले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो ऐसे अंधेरों ने जो कि उठा रखा है सर पे धूप। नेक्स्ट, जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगार आने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगाराने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। सितमगाराने ताइफ यानी ताइफ के जालिम लोग। तो यहाँ क्या मुराद है कि जब ताइफ के लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया, आप पर पत्थर बरसाए, आपको लहूलुहान कर दिया, तब जो फरिश्ता था उसने क्या कहा कि आप सिर्फ हुक्म दो कि मैं इनको पहाड़ों के बीच दबा दूं। तो जब आप पर जुल्म हुआ और इतना ताइफ वालों ने जुल्म किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पास जिस फरिश्ते को भेजा उसका नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि आप पर ताइफ वालों ने बहुत जुल्म ढाए हैं, तो आप हुक्म दीजिए ये कोहे ताइफ यानी पहाड़, कोह यानी पहाड़। तो जो ताइफ इलाका है वो पहाड़ों के दरमियान है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो अतराफ में पहाड़ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप सिर्फ एक हुक्म दीजिए, इशारा कीजिए, ये जो कोई ताइफ के लोग हैं मैं उनको क्या करूंगा, पहाड़ों के बीच दबा दूंगा, उनकी नस्लें जो होगी वो बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं? तो वो जो था आजाद तशकीक व गुमा से बन गया अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि नहीं, ऐसा मत करो, आज ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे झुठला रहे हैं, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें जो है वो मेरी बात मानेंगी, ये मुझे यकीन है, उनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी, तो इनके साथ में ऐसा मत करो। तो अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बन गए। बागे नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, है अंधेरों में उजाला तेरा नाम। ऐ कि जिसने बागे नखला को बनाया घर, सलाम बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसने बागे नखला को अपना घर बनाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो शायर है वो उन पर सलाम भेज रहा है। सलाम है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहरे जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। तेरा कलाम यानी कि यहाँ मुराद है अल्लाह का कलाम। तेरा कलाम यानी कि अल्लाह का कलाम जो कि कुरान है। तो यहाँ ये नात खत्म होती है। हम आगे जो है इसके सवाल जवाब देख लेंगे। एक बार फिर हम अल्फाज माने देख लेते हैं। मज़मूम आंधियां, जहर भरी आंधियां मुराद सख्त परेशानियां। चरागे शम्स आसा यानी सूरज जैसा रोशन चराग। तशकीक यानी शक और शुबा। गर्दा होना यानी गर्दिश करना, घूमना। इल्म रब्बानी यानी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म। सिद्क पैगंबर यानी सच्चाई के पैगंबर मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेत मंजर जिसमें हर तरफ रेत नजर आए। नाला ने गर्दो कद्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमान जैसी अजमत रखने वाली जूतियां। जिसमें अतहर यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
पाक जिस्म, सितमगाराने ताइफ, ताइफ के जालिम लोग। तो आज के लिए इतना ही, और मशकी सरगर्मियां और नज्म का खुलासा हम अगले हिस्से में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान में इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।